আমার মনে হয় আমরাই প্রথম রাজনৈতিক দল সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা আমরা আজকে মানুষের কাছে ঘোষণা করবো। তার আগে আমি একটা কথা বলি, আমি জানি জায়গা ছোট হওয়ার জন্য আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, একটু মুখ বুঝে 10 মিনিট আমাকে সময় দেবে, আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। এত কিসের কথা তোমাদের? যদি কেউ কোনো পার্টির সমর্থক যখন থাকতেই পারো, পার্টি আপনার সাথ দেয়, आपका बता देंगे आपका साथ है, प्लीज मेहरबानी करके। আমি তো ঠেলছি না, আমি আপনাদের আবার বলি যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের ইলেকশন কমিটিকে নিয়ে 294টা সিটে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা, তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি এবং 3টি পাহাড়ের সিট কাশিয়ান, কালিম্পং, দার্জিলিং तालिकाओं की घोषणा कर रहे हैं। करशन, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग हम लोग अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, हमारे दोस्त बताएंगे। हमारे दोस्त इस पर काम करेंगे। সমর্থন করছেন বংশীবদনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা, ওদিকে অতুল রায়রাও, কামতাপুরি, তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে লেমন স্যারের নিয়ে আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে সিটটা যে আসন্ন, এটা আমি দেবার পর আপনারা প্রত্যেকে কত পাবেন। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে পাহাড়ে আমরা 291 सीटों में से আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ महिलाओं को सीट दी है, मुस्लिमों को सीट दी है, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 शेड्यूल कास्ट को सीट दी है, 50 महिलाओं को कैंडिडेचर दिया है। এই হিসেবে হয়তো অনেককে আমরা বাদ দিতে হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80 প্লাস হয়ে গেছেন বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুएशन, पार्टी की पॉलिसी डिसीजन हुई है पोस्टल बैलेट अलाउ করেছিল कोविड सिचुएशन की वजह से। ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80 প্লাস তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্ন ভাবে, এবং আমরাও তাদের বিভিন্ন ভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে বাদ যান, অনেকে নতুন আসেন, পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে প্রবীণরা, আবার নবীনদেরও কিছু কিছু তুলে আনতে হয়, কারণ আগামী দিনটাও তাদের করতে হবে। इस बार हम लोगों ने नए और पुराने दोनों का सम्मिश्रण लागू किया है। लोग जो पसंद करते हैं उसको पूरी तरह से करना संभव नहीं है, इसलिए हमारे कुछ परिचित और हमारे साथ जिन्होंने बहुत दिनों तक काम किया है उनको हम सीट टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने विधान परिषद तैयार करने का निर्णय लिया है और जिनको हम सीट नहीं देंगे उनको विधान परिषद में दिया जाएगा। विधान परिषद में ही उनको काम दिया जाएगा। बहुत सारे नाम हैं। मास्टर मसाई सिंगूर के 89 साल के हैं, ब्रजो मजुमदार, सोमादी का शरीर ठीक नहीं है,
जिनको हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं। असीम माझी है और भी कई लोग हैं ऐसे ही जिनको टिकट नहीं दे पाए हम, लेकिन इनको विधान परिषद में कोशिश करूंगी इनको लाया जाए। इनको दल पार्टी के लिए काम करने की बात करूंगी मैं, पार्टी के लिए अच्छी से काम करें। दो, मैं नंदीग्राम से ही लड़ रही हूँ। मैंने जादवपुर से चुनाव लड़ा था, शुरू किया था। जादवपुर से भी कोई नहीं खड़ा होना चाहता था, फिर हाजरा मुझसे कहा गया, मैंने फिर हाजरा से कॉन्टेस्ट किया। इसके बाद मैंने भवानीपुर से कॉन्टेस्ट किया, 7 बार मैंने चुनाव जीता। भवानीपुर से 2 बार जीती हूँ, बाद में फिर खड़ी होंगी। शोभन मित्र चट्टोपाध्याय को भवानीपुर की सीट दी गई। शोभन चट्टोपाध्याय जो मेरे घर के करीब रहते हैं, भवानीपुर मेरे हाथ की मुट्ठी में है। भवानीपुर में मैं सब करती हूँ। मैं नंदीग्राम से ही खड़ी होंगी। মালাশার শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালাশার ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন স্মিতা বক্সি সিটটা माला राय की जगह असीम घोष दस्तीदार खड़े होंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা সানমার কাগজের এডিটর ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন আমাদের এরকম অনেক সিট আমরা যেমন विवेक गुप्ता को भी सीट दे रहे हैं। আমরা লাভলিকে দাঁড় করাচ্ছি। श्रावण লাভলি সম্ভবত সোনারপুর দক্ষিণ, लवली को खड़े कर, सोनारपुर दक्षिण से लवली, निर्मल मंडल को भी टिकट नहीं। कंचन मल्लिक उत्तरपाड़ा से, सायंतिका बांकुड़ा से, जून मालिया আচ্ছা মনোজ তিওয়ারি ওকে আমরা দাঁড় করাচ্ছি শিবপুরে, আর রাজ চক্রবর্তী দাঁড়াচ্ছে ব্যারাকপুরে। সুতরাং এই ধরনের কিছু সিট তো আপনাদের আমি বলেই দিলাম। राज चक्रवर्ती बैरकपुर দাঁড়াচ্ছে ভাঙড়ে, সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্দেশ্বরে, ইদ্রিস আলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে। सिद्दीकुल्ला भी खड़े हो रहे हैं। इदरिस अली मुर्शिदाबाद। আর ঝাড়গ্রাম সিটটায় দাঁড়াচ্ছে চুনি হাসদার মেয়ে বা বীরবাহা হাসদা। ও আপনারা জানেন ও আদিবাসী মেয়ে বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। बीरबाहा हसदार झाड़ग्राम से आदिवासी लड़की है। बीरबाहा आदिवासी पॉपुलर लड़की है। बीरबाहा, उसे झाड़ग्राम से टिकट दिया गया। আর বাদবাকি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে যতটা পেরেছি ইয়াংদেরও কিন্তু আমরা অনেক দিয়েছি, মানে বিশেষ করে নিউ জেনারেশন। আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি বদলেছি। এমএলএ সিটটা 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছেন, এরকমও অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা 27 से 28 एमएलए रिपीट नहीं हो रहे हैं। কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এসব কারণে নানা রকম হতেই পারে। जिनकी 80 साल उम्र हो गई है कई लोगों की, उनको मैं टिकट नहीं दे पा रही हूँ। पार्थो चट्टोपाध्याय मिनिस्टर, उनको भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। চেয়ারম্যান যিনি হাইকোর্টের চিফ হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি, নিজের বাড়ি ওখানে।
চন্দ্রিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজারহাট বঙ্গবন্ধু সিটে। पूर्णिमा दमदम से, সব আমার ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট বলো। अदिति मुंशी जो सिंगर है राजारहाट से, ডাক্তার বাবু দাঁড়াচ্ছে, যেমন আমার প্রচুর ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। बहुत डॉक्टर कैंडिडेट हैं इस बार। चंद्रिमा भट्टाचार्य नॉर्थ दमदम से, প্রচুর ডাক্তার আমাদের হয়ে দাঁড়াচ্ছে, প্রচুর ডাক্তার, बहुत सारे डॉक्टर हमारे साथ इस बार हैं। বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থন করছেন এবং আমি খুব নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে রাজবংশী থেকে जो लोग नो वेट टू बीजेपी बोल रहे हैं उनको भी मैं थैंक्स बोल रही हूँ। मथुआ से लेकर पहाड़, दार्जिलिंग, कालिंगपुर, करशियांग पहाड़ से लेकर बाउडी, बागदी, दास, सारी कम्युनिटीज का नाम ले रही है ममता। মনোজ তিওয়ারি আছে, বেঙ্গল ক্যাডারের আমাদের বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট, বিবেক গুপ্ত আছে, মনোজ তিওয়ারিও আছে, বিদেশ বোস আছে, উলুবেড়িয়া। विवेक गुप्ता, मनोज तिवारी दोनों हैं। ওই যে विवेक गुप्ता उलुबेड़िया पूर्व से। সাংবাদিক শুধু না, সংবাদপত্রের মালিক, আবার লেখেও, আবার কেউ বেশি পড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয়। সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয়, অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেস নয়, ये सब यंग फेस हैं। সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, अदिति, शायंतिका, ये सब यंग फेस हैं। হ্যাঁ সায়নী পাচ্ছে তো, ऑल आर यंग फेस। সায়নী সহ সায়নী, সোহম, দেখুন তো বিষ্ণুপুর পূর্বে शायनी घोष भी खड़ी हो रही है। মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের रचना चटर्जी, सारे एक्टर्स का नाम ले रही है ममता। আমি তো বললাম 23-24 হবে, পুরো ভালো করে ঘুমিয়ে মহিলা কতজন বললাম তো 50 জন। শ্রীলঙ্কা 64 রিজার্ভ, আমি দিয়েছি 79। রানাঘাট শঙ্কর সিং, খর্দা পানিহাটি নির্মল ঘোষ আর খর্দা কাজল সিনহা। আমার একটি মদন মিত্র ফেমাস, আমাদের বন্ধু পান্ডুয়া, ডক্টর রত্ন দেনা, মেটিয়ামুজ খলিলুর রহমান, বঞ্জু কল্যাণ ঘোষ। मदन मित्रा को कमरहट्टी से खड़ा किया जा रहा है। रत्नचरणजी वेस्ट एंड ईस्ट, डोमजूर से कैलाश घोष। देवव्रत, डोमजूर में इससे पहले राजीव बनर्जी मंत्री थे, वो डोमजूर से खड़े होते थे, उनकी जगह पर कैलाश घोष। डॉक्टर शशि पांजा बेंगल मिनिस्टर जो हैं वो श्यामपुर खड़ी होंगी, श्यामपुकुर से। शायनी घोष अभी ठीक से बताया नहीं है, शायनी घोष भी खड़ी हो रही है। বালুরঘাটে একজন ডাক্তার, বালুরঘাটে কি লয়ার শেখর বাবু বলে থাকে, বহরমপুরে একটা নারুগোপাল আছে, বিধাননগর সুজিত, সব ধর্ম দাঁড়িয়েছে। আস্তে প্লিজ, এক এক করে, প্লিজ এক এক করে, ডিসিপ্লিন ব্রেক করবেন না।
আরে ভাই লিস্টটা দেখে নেবে, সিঙ্গাপুরও আছে। পেছনের লোকটা কি করলি তুই এটা একটু তুই দেখ একবার এ কি করছে আমাকে আমি সৌচারিত কি করছিস শনিবার আমি কি করছি আমি দাঁড়িয়ে আছি আমি আর পাচ্ছি না এদের হাত দিয়ে একটা হাত নামিয়ে রাখতে পারি দাদা একটা তো নামই না, নামিয়ে তো সিনেমা করছে। চাপটা দেখ আমার দিকে পয়সারি মুখার্জি দাঁড়াচ্ছে কৃষ্ণনগর উত্তর। ভাই, চাপটা আমার দিকে রেখেছে। আরে ভাই तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, 91 सीटों के लिए टीएमसी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने शुरुआत की, 50 महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है। 42 मुस्लिम चेहरे होंगे इस बार मैदान में। 291 सीटें और इनमें 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम चेहरे। इन्होंने कहा है कि नए और पुराने दोनों चेहरों को मिलाकर टिकट दिया जा रहा है। नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भवानीपुर से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, वहां पर शोभन चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है। उत्तरपाड़ा से कंचन मलिक और साथ ही साथ दमदम से पूर्णिया राज चक्रवर्ती बैरकपुर से चुनाव लड़ेंगे। मदन मित्रा कमराटी से, कंचन मलिक उत्तरपाड़ा से, साइंटिका को बांकुरा की सीट दी गई है। मनोज तिवारी हावड़ा से लड़ेंगे, विवेक गुप्ता भी उरुबेड़िया से लड़ेंगे। पार्थू चट्टोपाध्याय को टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 80 प्लस उम्र वाले लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। 27 से 28 ऐसे एमएलए हैं जिनका टिकट इस बार कटा है। ममता बनर्जी खुद सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। उनकी अपनी सीट भवानीपुर से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। शोभन चक्रवर्ती वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है। 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम चेहरे। पार्थू चट्टोपाध्याय को टिकट नहीं दिया गया। मनोज तिवारी हावड़ा से लड़ेंगे। विवेक गुप्ता को टिकट दिया गया है। साइनी घोष को टिकट दिया गया है। साहित्यिका को बांकुरा से टिकट मिला है। कंचन मलिक को उत्तरपाड़ा से, मदन मित्रा को कमरहाटी से, राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से, दमदम से पूर्णिया को टिकट मिला है। नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर 291 सीटों के लिए आज ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं। दिन भी खास है, शुक्रवार का दिन, जिसको ममता बनर्जी खुद के लिए लकी मानती हैं। और देखिए, जिस जगह से, जिस स्थान से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है, उसको भी ममता बनर्जी लकी मानती हैं। খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং লিস্ট আপনারা সবাই পেয়ে যাবেন। সুতরাং জোরে জোরে নাম বলে 300টা নাম বলে তো লাভ নেই, সেটা আপনারা পেয়ে গিয়ে আপনারা আপনাদের মতো বলবেন। যেগুলো মোটামুটি বলবার সেগুলো আমরা বলে দিয়েছি। দুই হচ্ছে, আমি মা মাটি মানুষের কাছে আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়া চাইবো এবং আমাকে যেভাবে আপনারা দুবার আশীর্বাদ ভরসা দিয়েছেন, এবারেও আপনারা বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন, ভরসা রাখুন। তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র বাংলাকে শান্তি, সংহতি, উন্নয়ন এবং সকলকে নিয়ে একসাথে চলা এবং বাংলার গর্ব। तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बंगाल को शांति और उन्नयन के रास्ते पर ले जा सकती है। बंगाल की मां बहनों की सुरक्षा, छात्र यौवन की प्रेरणा, छात्र यौवन के कर्म संस्थान और बंगाल को आगे ले जाना, एक नंबर दल में परिणत करना। यही तृणमूल कांग्रेस में है। हम लोग पूरा 10 साल नहीं कर पाए हैं, 3 महीना बाकी है। 1 साल कोविड में चला गया, अम्फन तूफान आया था, फिर भी आपने देखा हमने लाखों हजारों लोगों को रास्ते पर सहायता दी। कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया। कोविड के दौरान डॉक्टर, नर्स, चिकित्सक जिन्होंने काम किया, सभी को धन्यवाद। अम्फन तूफान में भी हमने बड़ा काम किया। 1-2 जगह जहां समस्या हुई, आप लोग चिल्लाने लगे।
तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पाड़ा पाड़ा में बहुत अच्छा काम किया है। बाकी भी हम लोग पूरे दायित्व से काम करेंगे। बिना पैसे में फ्री चावल दिया है, बिना पैसे का स्वास्थ्य, मुफ्त की साइकिल, रूपश्री से लेकर कन्याश्री, शिक्षाश्री, सबुजश्री, समवय से लेकर सारी परियोजनाओं का नाम बता रही है ममता बनर्जी। पेंशन से लेकर कृषक भत्ता से लेकर कृषक बंधु से लेकर तफसीली बंधु से लेकर आदिवासी से लेकर सब संप्रदाय के लोगों को लेकर सबको हमने, सबके लिए हमने काम किया है। बेलूर मठ हमने सुंदर से सजाया है, गंगा के घाटों को हमने सजाया है, तारापीठ हमने अच्छे से सजाया है। मंदिरों का नाम ले रही हैं, तारकेश्वर, बकरेश्वर, गंगा सागर से लेकर शिव मंदिर से लेकर देवी दुर्गा, दुर्गेश नंदरी जो मंदिर हैं, सब काम हमने एक के बाद एक किया है। बहुत काम हमने किया है, इसलिए मैं सबसे आवेदन करूंगी कि सारे धर्मों को साथ लेकर कोविड परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना वोट खुद दें। किसी भी तरह की हिंसक राजनीति के सामने माथा नत मत कीजिएगा। मैं चाहती हूं कि सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स एक साथ मिलकर काम करें। मैं नहीं चाहती हूं कि केंद्र से कोई इंस्ट्रक्शन आए, ये देखिएगा ना हो। किसी किसी का व्यवहार बीजेपी पार्टी ऑफिस से जो बोल रही है वही कर रहे हैं ये लोग। हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। शरद पवार को धन्यवाद जना रही हैं, धन्यवाद दे रही हूँ। तेजस्वी यादव को धन्यवाद देती हूँ। अखिलेश जी ने भी मुझे फोन किया था। अरविंद तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। स्टैलिन से लेकर सभी से हमने सपोर्ट मिला है। अभी भी हम समझते हैं कि बंगाली ही बंगाल को शासन करेंगे। बाहरी लोगों को हम शासन करने नहीं देंगे। जो बंगाल में वास करते हैं, जो इलेक्शन प्रचार बाहर से आ रहे हैं, उनके अलावा मैं किसी को बाहरी नहीं बोल रही हूँ। एक होटल से दूसरे होटल में ऑपरेट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के गाड़ी में रुपया क्यों जा रहा है, आप लोग खोज लीजिए। बड़ा आरोप लगा रही है ममता बनर्जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के गाड़ी में रुपया आ जा रहा है। सीपीएम कांग्रेस तो अगर ना ही बोले तो अच्छा है। वो लोग बीजेपी के साथ दोस्ती करके रखे हैं। ये सीपीएम और कांग्रेस बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग में हम नहीं हैं। टीएमसी अकेले ही लड़ाई लड़ रही है, लेकिन लोगों को साथ लेकर। कल मैं सिलीगुड़ी जाऊंगी, कल सिलेंडर रैली होगी। क्यों इतना पेट्रोल ऑयल का दाम बढ़ रहा है, जिसपे खाना बनेगा, कैसे खाना बनाएगा? इसलिए हम सिलेंडर रैली करेंगे। शाम तक हम रैली करेंगे। 8 तारीख को मेरी महिला रैली है। 9 तारीख को मैं नंदीग्राम जाऊंगी। 10 तारीख नॉमिनेशन फाइल करूंगी। 11 तारीख को मैं वापस आऊंगी।
11 से 12। শুরু করছি কুচবিহার থেকে। 10 तारीख नॉमिनेशन फाइल, 11 तारीख को नंदीग्राम में रहेंगी। মাথাভাঙা গিরিন্দ্রনাথ বর্মন, কুচবিহার উত্তর বিনোদ বর্মন, কুচবিহার দক্ষিণ অভিজিৎ দে ভৌমিক মানে হিপি, कूचबिहार दक्षिण পার্থপ্রতিম রায়, अभिजीत देव भौमिक, शीतलकुची पार्थप्रतिम राय, দিনহাটা সিতাই উদয়ন গুহ, जगशीश चंद्र बासोतिया, তুফানগঞ্জ প্রণব কুমার দে, नक्सलबाड़ी रविन्द्रनाथ घोष, কুমারগ্রাম ইউস কুজুর, কালচিনি আসাম লামা, আলিপুরদুয়ার সৌরভ চক্রবর্তী, ফরাকাটা সুভাষ রয়, এটা এসসিসি, মাদারিহাট রাজেশ ডাকরা টাইগার, ধূপগুড়ি মিতালি রায়, ময়নাগুড়ি মনোজ রায়, জলপাইগুড়ি ডক্টর প্রদীপ কুমার বর্মা, রায়গঞ্জ খগেশ্বর রায়, এই রাজগঞ্জ, দেবগ্রাম ফুলবাড়ি গৌতম দেব, মাল বুলুচিক বাড়ি, নাগরাকাটা জোসেফ মুন্ডা, কালিম্পং দার্জিলিং কার্শিয়াং বন্ধুদের জন্য মাটিগাড়া নকশালবাড়ি ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রয়, শিলিগুড়ি প্রফেসর প্রকাশ মিশ্র, ফাঁসি দেওয়া ছোটন কিসকু, ओम प्रकाश मिश्र सिलीगुड़ी से। চোপড়া হামিদুর রহমান, ইসলামপুর করিম চৌধুরী, গোয়ালপুকুর গোলাম রাব্বানি, চাকুলিয়া মাফুদ মিনহাজুল আরফিন আজাদ, করমদিঘি গৌতম পাল, হেমকাবাদ সত্যজিৎ বর্মন, কালিয়াগঞ্জ তপনদেব সিনহা, রায়গঞ্জ কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ইটাহার মোশাররফ হোসেন, কুশমন্ডি রেখা রয়, কুমারগঞ্জ তোরাব হোসেন মন্ডল, বালুরঘাট শেখর দাশগুপ্ত, তপন কল্পনা কিসকু, গঙ্গারামপুর গৌতম দাস, হরিরামপুর বিপ্লব মিত্র, হাবিবপুর সরলা মুর্মু, গাজল বাসন্তী বর্মন, চাচল নিহার রঞ্জন ঘোষ, হরিশ্চন্দ্রপুর তাজমুল হোসেন, মালতীপুর আব্দুল রহিম বক্সি, রতুয়া সমর মুখার্জি, মানিকচক সাবিত্রী মিত্র, মালদা এসসি উজ্জ্বল চৌধুরী, ইংলিশ বাজার কৃষ্ণেন্দু, মোতাবাড়ি সাবিনা ইয়াসমিন, সুজাপুর মোহাম্মদ আব্দুল গনি, मोताबाड़ी सबीना, शुजापुर চন্দনা সরকার, ফরাক্কা আব্দুল গনি, ইসলাম, শামশেরগঞ্জ আমিরুল ইসলাম, সুতি ইমামি বিশ্বাস, জঙ্গিপুর জাকির হোসেন, शमशेरगंज आमिरुल इस्लाम, রঘুনাথগঞ্জ আকরার জুমান, সাগরদিঘি সুব্রত সাহা, লালগোলা মোহাম্মদ আলী, ভগবানগোলা सागरदिघी सुब्रतो साहा, রানীনগর भगवान गोला इदरीस अली, মুর্শিদাবাদ শাওনি সিংহ রায়, নবগ্রাম কানাইচন্দ্র মন্ডল, খড়গ্রাম मुर्शिदाबाद सायुनी सिंह राय, বারোয়া জীবন কৃষ্ণ সাহা, কান্দি অপূর্ব সরকার ডেভিড, ভারতপুর হুমায়ুন কবির, এই হুমায়ুন কবির না, ওটা ওই মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবির, হ্যাঁ। बैतपुर हुमायूं कबीर, রবিউল আলম চৌধুরী, नहीं ये गलत है, হাসানুজ্জামান শেখ, বহরমপুর নারগোপাল মুখার্জি, হরিয়ারপাড়া নিয়ামত শেখ, নওদা बहरमपुर नागोपाल मुखर्जी, সাহিনা মমতাজ বেগম খান, দমকল রফিকুল ইসলাম, জারাঙ্গি আব্দুল রাজ্জাক, করিমপুর বিমলেন্দু সিংহ রায়, তেহাত্তা তপস কুমার সাহা, পলাশিপাড়া মানিক ভট্টাচার্য, तेहट तापस कुमार साहा, নাসিরুদ্দিন আহমেদ মানে লাল, पलाशीपाड़ा मानिक भट्टाचार्य, চাপড়া রূপবানুর রহমান, কৃষ্ণনগর উত্তর তপস কুমার সাহা ও পলাশিপাড়া মানিক ভট্টাচার্য, কালিয়াগঞ্জ নাসিরুদ্দিন আহমেদ মানে লাল, নাকাশিপাড়া কল্লোল খান, চাপড়া রূপবানুর কালিয়াগঞ্জ রহমান, নাসিরুদ্দিন কৃষ্ণনগর উত্তর यानी लाल, তৌসিনী মুখার্জি, কৃষ্ণনগর चापड़ा रुकबानुर रहमान, নবদ্বীপ নন্দ মানে পুন্ডরীকক্ষ সাহা,
কৃষ্ণনগর দক্ষিণ নবদ্বীপ, উজ্জ্বল বিশ্বাস, শান্তিপুর অজয় দে, পুন্ডারিকল্প সাহা, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম শঙ্কর সিং, কৃষ্ণগঞ্জ শান্তিপুর অজয় ঘোষ, তাপস মণ্ডল, রানাঘাট উত্তর পূর্বে সমীর কুমার পোদ্দার, ডক্টর পাঠক মল্লক কৃষ্ণগঞ্জ, বর্ণালী দে, চাকদা শুভঙ্কর সিংহ যিশু, রানাঘাট দক্ষিণ বর্ণালী দে, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চাকদা শুভঙ্কর সিং, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হ্যাঁ হরিণঘাটা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস না সরকার বিশ্বাস, হ্যাঁ দুটো আছে, হ্যাঁ হরিণঘাটা নীলিমা নাগ, বাগদা পরিতোষ কুমার সাহা, বনগাঁ উত্তর পূর্ণিমা নাগ, সফল রায়, হরিণঘাটা, বনগাঁ দক্ষিণ বাগদা আদরানী পরিতোষ সরকার, কুমার সাহা, বনগাঁ উত্তর সফল রায়, নরোত্তম বিশ্বাস, আজমনি সরকার বনগাঁ দক্ষিণ, মণ্ডল, বাদুড়িয়া গাইঘাটা নরোত্তম বিশ্বাস, মানে আব্দুল গফুরের ছেলে, স্বরূপনগর বীণা মণ্ডল, মল্লিক, অশোকনগর ধীমান রায়, আমডাঙ্গা মুস্তাফ ওই ফরেন ব্লকে যে মিনিস্টার ছিল এখানে মুস্তাফ মুর্তজা আমডাঙ্গা से, সুপদ অধিকারী, নৈহাটি পার্থভৌমিক, ভাটপাড়া জিতেন্দ্র সাউ, बीजपुर शुभम अधिकारी, জগদ্দল সোমনাথ শ্যাম, নোয়াপাড়া ভাটপাড়া মধু বসু, জিতেন্দ্র সাউ, ব্যারাকপুর রাজ চক্রবর্তী, খড়দহ নোয়াপাড়া কাজল সিনহা, বিবশী, দমদম উত্তর চন্দ্রিমা बैरकपुर ভট্টাচার্য, राज चक्रवर्ती, নির্মল ঘোষ, কামারহাটি दमदम उत्तर মদন चंद्रिमा মিত্র, भट्टाचार्य, বরানগর তাপস রায়, দমদম कमारहट्टी मदन मित्र, बरानगर तापस राय, दमदम ब्रात्य बोस, নিউটাউন তাপস চ্যাটার্জি, বিধাননগর সজিত ঘোষ, রাজারহাট গোপালপুর অদিতি মুন্সি, राजारहाट न्यू टाउन মধ্যমগ্রাম तापस রতিন चैटर्जी, ঘোষ, বারাসাত চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, मध्यम ग्राम रतिन घोष, হাওড়া নুরুল ইসলাম, মিনাখা উষারানী মণ্ডল, হাওড়া নুরুল ইসলাম, মাহাতো, বসিরহাট দক্ষিণ ডক্টর সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, सुकमान महतो, বসিরহাট উত্তর রফিকুল ইসলাম মণ্ডল, सप्तर्षि बनर्जी बशीरहाट दक्षिण, দেবেশ মণ্ডল, গোসাবা সাউথ জয়ন্ত रफिकुल নস্কর, इस्लाम मंडल বাসন্তী बशीरहाट শ্যামল उत्तर, মণ্ডল। এখানে সামগ্রী ক্যানিং হয়েছে, গোসাবা যেখানে সাউথ রিয়াজ জয়ন্ত দেওয়া নাগ, হয়েছে। কুলতলি গণেশচন্দ্র মণ্ডল, পাথর প্রতিমা সমীর জানা, কাকদ্বীপ মন্টু, गणेश चंद्र मंडल कुलतली से, সাগর বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, কুলতলি काकद्वीप से मंटू, রায়দিঘি অলোক, बंकिम चंद्र हारजा काकद्वीप, মন্দিরবাজার, रायदिघी से জয়দেব হালদার, জয়নগর বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর পূর্ব বিভাস সর্দার, ক্যানিং পশ্চিম जयनगर से वैष्णव दास, পরেশরাম দাস, कैनिंग पश्चिम ক্যানিং পূর্ব শওকত মোল্লা, गणेश चंद दास, পশ্চিম বিমান ব্যানার্জি, कैनिंग पूर्व से शौकत मुल्ला, পূর্ব নমিতা সাহা, बारुईपुर पश्चिम से विमान बनर्जी, পান্নালাল হালদার, ফলতা শঙ্কর কুমার নস্কর, সাতগাছিয়া মোহন চন্দ্র নস্কর, বিষ্ণুপুর দিলীপ মণ্ডল, সোনারপুর দক্ষিণ লাভলি মৈত্র অ্যাক্ট্রেস, विष्णुपुर दिनेश मंडल, ভাঙড় মোহাম্মদ লাভলি জয়নাল মৈত্র, করিম, भांगड़ ডক্টর করিম, मोहम्मद ডক্টর করিম ভালো লোক, ডক্টর করিম, জাভেদ আহমেদ খান, যাদবপুর ডক্টর করিম, মলয় মজুমদার, ভাঙড় से, সোনারপুর উত্তর ফিরদৌসী বেগম, টালিগঞ্জ অরূপ বিশ্বাস, यादवपुर से मलय मुजुमदार, বেহারা পূর্ব রত্না চ্যাটার্জি, টালিগঞ্জ অরূপ বিশ্বাস, পশ্চিম ডক্টর পার্থ চ্যাটার্জি, মহেশতলা বেহালাপুর বিধানচন্দ্র দাস, রত্না চ্যাটার্জি, বাগদাদ অশোক দেব, মেকিয়াবুরুজ আব্দুল খালিক महेशला মোল্লা, विधान चंद्र दास, কলকাতা ফিরাদ হাকিম, ভবানীপুর শোভেন্দু अब्दुल চট্টোপাধ্যায়, शेख मोल्ला রাসবিহারী मटिया बुर्ज, দেবাশিস কুমার, भवानीपुर शोभनदेव चट्टोपाध्याय, देवाशीष कुमार राजबिहारी, চৌরঙ্গী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্টালি স্বর্ণকুমার বালিগঞ্জ সাহা, সুব্রত মুখার্জি, বেলডাটা পরেশ পাল, জোড়াসাঁকো বিবেক গুপ্তা, শ্যামপুকুর শশী পাজা, মানিকতলা সাধন পান্ডে, ডোরাসাঁকো কাশীপুর বেদবিক বেলগাছিয়া গুপ্তা, অতীন ঘোষ, বালি ডক্টর রত্না চ্যাটার্জি, मानिकपाड़ा ডক্টর साधन রত্না पांडे, চ্যাটার্জি, হাওড়া উত্তর গৌতম চৌধুরী, बाली डॉक्टर হাওড়া মধ্য डॉक्टर অরূপ रत्ना রায়, चैटर्जी बाली से, শিবপুর মনোজ তিওয়ারি, हावड़ा उत्तर से गौतम चौधरी, औरूप राय शिवपुर से मनोज तिवारी, নন্দিতা চৌধুরী এ হচ্ছে অম্বিকা ব্যানার্জির মেয়ে, বড় মেয়ে, नंदिता चौधरी हावड़ा दक्षिण, প্রিয়া পাল, পাঁচলা গুলশন মল্লিক, উলুবেড়িয়া পূর্ব বিদেশ বোস, मीनापाल साकराइल से, ফুটবলার, উলুবেড়িয়া উত্তর ডক্টর নির্মল মাঝি, বিমান বোস উলুবেড়িয়া পূর্ব, শ্যামপুর কালীপদ মণ্ডল, ডক্টর নির্মল মাঝি, রাজা অরুণব হোসেন, আমতা সুকান্ত পাল, উদয়নারায়ণপুর সমীর কুমার পাঞ্জা, आमता सुकंत पाल, गोपी बल्लभपुर से सीताराम घोष, ডঞ্জু কোলেনেন্দ্র
श्रीरामपुर डॉक्टर सुदीप्त राय, चापदानी कांचन मल्लिक एक्टर उत्तरपाड़ा से, बेचाराम मान्ना, चंदननगर इंद्रनील सेन, चुचुड़ा असित मजुमदार, बेचाराम माना सिंगुर से, বলাবার হচ্ছে মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ইনি হচ্ছেন দলিত সাহিত্য একাডেমির প্রেসিডেন্ট। যিনি জীবনে অনেকদিন রিক্সা চালিয়েছেন, রান্নার কাজ করেছেন। আমি তাকে নিয়ে এসেছি এখানে, মানে অনেক বই লিখেছেন, খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষ। আমি অসীমকে বুঝিয়ে এটা করছি এবং ওরা খুশি সেটাতে। আচ্ছা, পান্ডুয়া ডক্টর রত্না দেনা, সপ্তগ্রাম তপন দাশগুপ্ত, চন্ডিতারা সাথী, জঙ্গিপাড়া তপন দাশগুপ্ত, সত্যগ্রাম, করবি মান্না, এটা বেচার বউ আছে। ধনেখালি অসীমা পাত্র, তারকেশ্বর করবি মান্না হরিপাল से, तारकेश्वर रविंद्र सिंह राय, सुजाता मंडल खान आरामबाग हुगली, सुजाता मंडल खान, मानस मजुमदार, खानाकुल मुंशी नाजमुल करीम, तमलुक डॉक्टर सोमेन महापात्र, पांचकुड़ा पूर्व तमलुक से नदीमुल करीम, पांचकुड़ा पश्चिम फिरोजा बिबी, मयना संग्राम कुमार दलई, नंद कुमार सुकुमार दे, महिषादल तिलक चक्रवर्ती, सुकुमार दे नंद कुमार से, मौसाग्राम दिनेश चक्रवर्ती, सपन नस्कर हल्दिया से, नंदीग्राम ममता बनर्जी, चंडीपुर शोभन चक्रवर्ती, तरुण कुमार जाना, भगवानपुर अर्धेन्दु माइती, काथी उत्तर तरुण कुमार जाना, काथी दक्षिण ज्योतिर्मय कौर, रामनगर डॉक्टर पार्थ प्रतिम दास खेजूरी, एग्रा काथी दक्षिण ज्योतिर्मय कर, विक्रम चंद्र प्रधान, केशियारी परेश मुर्मू, तरुण माइती एगरा से, प्रदीप सरकार, नारायणगढ़ सूर्य कुमार अट्ट, खड़गपुर सदर सुबोध सरकार, पिंगला अजित माइती, खड़गपुर दिनेन्द्र मनोज भुइया सबंग से, हुमायूं कबीर एक्स आईपीएस, दासपुर ममता भुइया, शंकर देवरा से हुमायूं कबीर एक्स आईपीएस, अरुण धारा, गड़बेता उत्तरा सिंह हाजरा, शालबनी श्रीकांत महतो, केशपुर शिवली शाह, श्रीकांत महतो शालबनी, केशपुर सुनील शाह, नयाग्राम झारग्राम दुलाल मुर्मू, पश्चिम मिदनापुर से जून मालिया एक्टर, डॉक्टर खगेंद्र महतो, झारग्राम बीरबाहा हाजदा, चुनी हाजदा में, नरेन हाजदा में, बड़ो आर्टिस्ट, बिनपुर एसटी, दुर्बा हाजरा चुनी हाजरा की लड़की, झाड़ग्राम से, ना बांदवान, राजीव लोचन सोरेन पुरुलिया, बलरामपुर पुरुलिया, बांदवान, बागमुंडी सुशांत महतो, जयपुर उज्जवल कुमार, बलरामपुर से शांतिराम महतो, पुरुलिया सुजय बनर्जी, मानबाजार सोमवारानी टुडू, काशीपुर पुरुलिया से सुजय बनर्जी, पाड़ा उमापद बाउरी, रघुनाथपुर हाजारी बाउरी, सालतोरा संतोष मंडल, छातना सुभाषित हजारी बाउरी रघुनाथपुर से, जजता मंडी, रायपुर सुभाषित बटोब्याल छातना से, अरूप चक्रवर्ती, बांकुड़ा सायंतिका बनर्जी, शायंतिका बनर्जी बांकुड़ा, एक्टर शायंतिका बनर्जी बांकुड़ा, खूब माटिर छेले, ओंडा अरूप कुमार खान, विष्णुपुर अर्चिता बीर, कोतलपुर संदिका मालिक, इंदास गुरुन बेटे, गुरुदास बेटे मारा गया ना उनका स्त्री, सोनामुखी श्यामल सापड़ा, खंडघर नवीन चंद्र बाग, बर्धमान दक्षिण खोकन दास, नकुल चंद्र दास खंडघोष से, खोकन दास बर्धमान दक्षिण, मंतेश्वर सिद्दीकुल्ला, आलोक कुमार माझी कालना मंटेश्वर से सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री हैं, मधुसूदन भट्टाचार्य, बर्धमान उत्तर निशित कुमार मालिक, भातार मनोगोविंद अधिकारी, पूर्वस्थली दक्षिण স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী উত্তর তপন চ্যাটার্জি, কাটুয়া রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, কেতুগ্রাম स्वपन चैटर्जी पूर्वस्थली, আউসগ্রাম অপূর্ব शेख शहनवाज केतुग्राम से, অপূর্ব চৌধুরী, अपूर्व আউসগ্রাম পূর্ব বর্ধমান অবদানন্দ ঠান্ডা, अपूर्व चौधरी, নেপাল গড়ই, পাণ্ডবেশ্বর নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, लास्ट पेज, पांडवेश्वर से नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पश्चिम
पांडेश्वर से ही जितेंद्र तिवारी एमएलए थे जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। হরিরাম সিং, रानीगंज तापस बनर्जी, আসানসোল দক্ষিণ সায়নী ঘোষ, আসানসোল উত্তর মলয় ঘটক, কুলটি উজ্জ্বল आसनसोल চ্যাটার্জি, दक्षिण से शाइनी घोष, शाइनी घोष एक्टर आसनसोल दक्षिण से, বীরভূম অসীমা ধিবার, সিউড়ি বিকাশ রায়চৌধুরী, বোলপুর विकास राय चौधरी सिउड़ी से, बीरभूम का सिउड़ी, বিধানচন্দ্র মাঝি, बोलपुर से चंद्रनाथ सिन्हा, অভিজিৎ সিনহা, সারিকিয়া নীলাবতী সাহা, অভিজিৎ সিনহা লাভপুর, অভিজিৎ রায়, রামপুরের ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, হাসান অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, নৈহাটি রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, মুরারই আব্দুর রহমান। খেলা হবে, খেলা শেষ কোথায়? খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। खेला होगा, खेला होबे, ঠিক আছে, খেলেঙ্গে, লড়েঙ্গে, खेला होबे, জিতেঙ্গে। देखा होबे, जीता होबे, खेला भी होगा, मुलाकात भी होगी, जीतूंगी भी। আগে বাংলা করে নিই, তারপরে আমি হিন্দি চালু করবো। আগে বাংলা বলো। হ্যাঁ, বলো চক্কর। पहले बांग्ला में फिर हिंदी में बोलूंगी मैं। অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তো সমর্থন করেছে, তাদের শীর্ষ নেতৃত্ব কি প্রচারে আসবেন আমাদের কাছে? পটাশপুরটা আমি বলতে ভুলে গেছি, উত্তম কুমার বাড়ি, ওটাকে মিস করে গেছি। অর্থমন্ত্রীটা কি হবে তাহলে? আমি হবো, আপনার চিন্তা করার কি আছে? আগেই তো বলে দিয়েছি উনি করবেন, উনি এখন অসুস্থ, তাই উনি আসবেন। কন্টেস্টটা করতে পারছি না বিকজ অফ কোভিড সিচুয়েশন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তো সমর্থন করেছেন বাইরে থেকে, তাদের যে শীর্ষ নেতৃত্ব আমাদের রাজ্যে প্রচারে আসবেন। তারা আসলে আমরা ওয়েলকাম করবো। বাংলার নির্বাচন আমরা বাংলায় করে নেবো, তবে এখনো পর্যন্ত যা সহযোগিতা সমর্থন তারা দিয়েছেন আমরা খুব কৃতজ্ঞ। তারা কেউ আসলে আমরা খুশি হব। আমার বিজেপির মতো নয় তো 300 মন্ত্রী, 400 এমপি, 500 কি যেন বলে অন্য রাজ্যের মন্ত্রী সব নিয়ে প্রায় 1000 বনাম 100 করে 100 and 100। দিদি একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলো। দিদি দাঁড়াও বেসিক কোয়েশ্চেন করছিল, বলো। আপনারা এই যে প্রচার করবে তাতে সেটা আপনারা বারবার সামনে আসবেন। এই দলের ভোটটা তুমি চলে যাবে এগেইনস্টে একটা রেফারেন্ডাম হতে পারে, এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। এই লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেটস করার ক্ষেত্রে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা আপনার কাছে কি ছিল? প্রথম কথার উত্তরে বলি, বাংলায় শাসন, বাংলায় আমরা যারা আছি, বাংলায় মানুষের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া নিয়ে বাংলায় শাসন তারাই করবো আমরা, যারা আমরা এখানে আছি এবং কাজ করছি দীর্ঘদিন, বাংলাটাকে চিনি। বাংলার সংস্কৃতি যারা জানে না, বাংলার সভ্যতা যারা बंगाल জানে पे না, वही বাংলার शासन শিক্ষা करेंगे যারা জানে না, जो बंगाल में रह रहे हैं, বাংলার ইতিহাস बंगाल যারা को জানে पहचानते না, हैं, जो बंगाल की अस्मिता, सभ्यता, शिक्षा नहीं जानते। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেন, তারা কখনো বাংলা শাসন করতে পারে না। रविन्द्रनाथ के बारे में